तुम बोला पागल ना कर दो तुम। मैं क्या बोल रही सुनो। एक अलीम लड़की को अच्छे क्योंकि जुल्म और पाप होगा। क्योंकि जुल्म और पाप होगा और तू अच्छा तरह समझ ले। अरे तू अच्छा तरह समझ ले, एक दिन तो किसी लड़की की बात होगा। आज चुमते आज चुमते मेरी जान हो, आज चुमते मेरी जान हो, जान मेरे की जलाते हो। तुम तो मेरी जान हो, जान मेरे क्यों जलाते हो। तुम तो मेरी जान हो, जान मेरे क्यों जलाते हो। लेकिन अरे पारे पारे तुम जो अगर डांस करोगे अपने सारे डांस करছিলো ভালো যারা কাওয়ালি করতেছে ডান্স করতেছে ভাই पारे पारे तुम जो अगर डांस करोगे पारे पारे तुम जो अगर डांस करोगे और मेरे साथ कैसे रोमांस करोगे। तुम तो मेरे जान मेरे तुम तो मेरी जान हो, जान मेरे क्यों जलाते हो। तुम तो এটা আমার কাছে 30,000 টাকা সমান। কি বলছিস সেটা শোনো। ঠিক আছে বলতে বলতে কেউ না তো দেয়নি, কেউ না তো দেয়নি। माल गए लगे तो बाबे के माल गए लगे। এদিকে শোনো এদিকে अरे तुम तो कॉमेडी फरमाइश ओको धीरे राते एत खेते আমি পাইনি তবু তোমার আর বারে বারে কেন তুমি করো আমায় জ্বালানো। সরকারি চাকরি নয় মোর সামান্য রোজগার। আর কেমন করে এনে দিবার তোর গরমের রাঙা শাড়ি একদম সত্যি কথা বলছিস না। তেলে যেতে না তার মুখে তোর এত আর তোর সব সোনার গয়না একদম সত্যি কথা। তো কি ভুল করেছি আমি, ওগো কি ভুল
আমার খোলা রে খোলা আমার মুখ খোলা আপনারাই দেখে বলুন কেউ বেশি খায়। আমার কি মুখ খোলা? উনি বেশি খান না আমি বেশি খাই? তুমি